हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वभाग्य ब्लॉग। तो अंधारू अंधारू आम कुआड़े बाहरी आपण मैंने भावुवे तो किसी गोटे कम बाहर एबर टाइम हो 5टा आउ चलतु आम पूरा फैमिली कुआड़े जाऊँ आम ये चाह पीवा बर्तमान चाटा आसिक आम हाथ में पहुँचीगला आ गरमा गरम चाह पीकी शीतटा को एंजॉय करवा आ बाहर। बाबुनु को ये पूरा खूब निद आउ रास्ता सारा देखु एमती बहुत पूरा कुहुड़ी टोटाली किसी देखा ही जाऊनी आ बाबा कोल से शोक पूरा रास्ता टाक एंजॉय कर बहुत कुहुड़ी पड़ी जे किसी देखा जाउनी गाड़ी तो बर्तमान आम आसिक पहुँचीचु माँ बाली ठाकुराणी पाखरे तो ये भोग लगे आम बाहर आग को तो चलतु जा प्रथम माँ को दर्शन टा भलरे भलरे करदे तापर जा आम जिते बेले भी जाऊ ये मंदिर दर्शन करके ही जाऊ तो चलतु आउ हाँ बस स्टैंड यार से सुनना ना एपिसोड आई बस स्टैंड बाबू देखो आम आसिक भुवनेश्वर इस्कन रे आसिक पहुँचलु आ बहुत दिन पर मु दर्शन कर सुजोग पाइली जेथर भी आसे बंद रहे यहाँ तो चलतु जा भलरे दर्शन करके आसवा इस्कन देखिबार मोर है फास्ट टाइम आ बाबुनर भी फास्ट टाइम जहाँ हो मो सहित से भी दर्शन कर तो मते बहुत खुशी लगुच मु फास्ट टाइम जाऊँगी से कर्म वासना को नहीं बंची रही तुमको कबलित करिवो तेणु करी भूत प्रकृति भितरे बारंबार डिस्कशन होती बारंबार परिचित मानस वेद आपण की वेद एठी केते सारा बाबू अछंती देखंतु तो चलंतु जीवा बाहरिबा हमें और हमर भल दर्शन हेगो वर्तमान बाहरिबा खाइबा पीबा करबा सकाळु पूरा भोक जोर से एठी हमर टिके गरमा गरम ब्रेकफास्ट चलची तो डोसा मगई दीचु खाई आराम से बाहर आम घर को चलतु जा बाबुनु भी ये जिद कर खाइबी कौन चॉकलेट के खुआई दबा कथा ना पहुँचले खाइबा खरारे किसी देखा जाऊनी बा आसुना क्या आसुना क्या खाली अच्छी सेपटे खाली अच्छी जो खाली अच्छी से बिकिना खाइब एपटे जी बसिया एपटे बसिया चलो भोक जोर से आ खाइबा पीवा चलतु टे करवा तापर जाइए आपण मन सहित कथा हेबी आम नहीं सेपटा को जाऊँ लकीर मुह देखा जाऊनी।
ଭଲ ହେଇଛି ତ ଭିଉଟା। ସୁଟିଂ ହବା ଗୋଟେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ? ହଁ ଏ ଭିତରେ ହଉଛି ବାହାଘର ଆମର। chicken like this କଣଟା ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା ତ ଦିନେ ଖାଉନି। ତୁ ଖାଇବୁନି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ସରିଲା। ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯିବା। ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଶୋଇନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ। କୋଉ ପାଣି? ନାଇଁ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି। ଅଜା ଏଇ ଥରେ ଗେଲ ହଉଛି। ଲକି କାଳିଆ ଭୁଆ, ଲକି କାଳିଆ ଭୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମୋ ମମି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି। କେତେଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, କେତେ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଆରେ ଏତେ ଗୁରେ କାଠ। ଆମେ ତ ଖାଇ ପିଇକିନା ଆସିଛୁ, ଆଉ ତ ଏଇନା କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ଓଭରଲୋଡିଂ ଖାଇଦେଇଛି। ଓଭରଲୋଡିଂ ଖାଇଦେଇଛି, ସେମିତି ଚାଲି ପାରୁନି। କାଲି ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଯିବୁ। ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଆଇଛୁ, ସେ ବି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିଛି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଟିକେ ଶୋଇବା, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ସେଠି ଶୋଇଲେଣି ଆସିକି। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ବାରିଆଡ଼େ ଦେଖେଇକିନା ଆସିଛି, ସେ ଶୋଇ ସାରିଲେଣି। ନିଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଣପୁର ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ଆମେ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିକି ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। Till then, take care. Bye bye.